Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى عدد إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والسلف المخلصين وجميع الملائكة المقربين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها وأهلها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا ولمن اجتمعنا هنا بسبب وخصوصا إلى روحي كثيرا بن زيمان أمي سلامة بنت زبدي. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ودعي اللهم سلام أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب
يأخذون شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعملون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخرجنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نخرجهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا يشاء الله وسمع إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم إلى الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب
أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمرهم نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما أهلكناه الشر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إلا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. رحمة الله وبركاته عليكم وعلى بيتنا وحميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نويت قبل تعالى أفضل الذكر فعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. 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 سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Amin. Wa a'udzu billahi min ahzan. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri bisairil tasmin wa sifat. Amin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma salli ummata sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma farij an sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha illallah samad lam yalid wa lam yulad. La ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha illallah wa ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha illallah samad lam yalid wa lam yulad wa ahad. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Amin ya Allah. Astaghfirullah. Amin. Mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka wa na'udzubika min syakhatika wa Amin. Allahumma innaka antal Amin ya Allah. fa'fu anna wa an walidayna wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa 'afiyatan fi jasadina Amin. wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan Amin. ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min Amin. hisab. Rabbana la tuzigh Amin ya Allah. wa hab lana min Amin. anta wahhab. Amin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri fi sa'iril asma'i was sifat. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sempurna. Pertama, karena kita diberikan oleh Allah kesehatan zahir batin. Amin. Bapak Ibu, hari hujan lebat, kalau tidak karena panggilan hati, panggilan kalbu tidak sampai kita ke musala ini menunjukkan bahwa kita diberi oleh Allah kesehatan zahir batin. Dan beruntung sekali orang yang sehat zahir batinnya. Kenapa? Karena surga itu hanya menerima orang yang bersih zahirnya, suci batinnya. Maka itu mudah-mudahan sampai nanti kita mati, kita tetap dalam keadaan bersih zahir kita dan juga suci batin kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, kita juga wajib bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita dijadikan Allah ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nah, keistimewaan umat Nabi Muhammad ini banyak sekali Bapak Ibu. Maka itu kita beruntung sekali jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa Bapak Ibu? Karena pernah kejadian di dunia ini ada nabi yang minta dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Saking luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad belum lahir. Kapan dia? Masa Nabi Musa, Bapak Ibu. Nabi Muhammad belum lahir, tapi cerita tentang Nabi Muhammad itu sudah ada semenjak zaman Nabi Adam.
Bahkan sebelum masa zaman Nabi Adam pun cerita tentang Muhammad itu sudah ada. Maka itu ketika Nabi Adam itu masuk dalam surga, yang dilihatnya di dinding-dinding surga tersebut berganding antara nama Allah dengan nama Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itu kita wajib bersyukur, beruntung betul. Kenapa? Karena pernah kejadian di dunia ini ada nabi yang minta dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Siapa dia? Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan Bapak Ibu. Maka itu para ulama menyebutkan pangkat umat Nabi Muhammad ini seolah-olah seperti pangkat Nabi. Kenapa? Karena derajatnya itu seolah-olah seperti derajat seorang Nabi di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena pernah kejadian Nabi Musa itu diminta kepada Allah supaya dimasukkan jadi umat Nabi Muhammad. Apa ceritanya? Ini kan tentu ada cerita, Bapak-bapak. Ceritanya adalah dulu waktu Nabi Musa itu menerima lembaran ajaran dari Tuhan, dia baca, lalu tanya kepada Tuhan, karena Nabi Musa ini punya mukjizat bisa berkalam dengan Tuhan. Setelah tanya semua jawaban yang ada, pernyataan yang ada di dalam ajaran Nabi Musa itu, jawabannya adalah umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Saking bosannya Nabi Musa, dia lempar lauk itu, lembaran ajaran itu ke atas tanah, lalu dia katakan, ya Allah, kalau begitu banyaknya keistimewaan umat Nabi Muhammad itu, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Lalu turunlah ayat Al-Quran. Qala Musa, inni astafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhuzma ataituka wa kum minasyakirin. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai Musa, bersyukurlah kau Musa. Kenapa? Karena engkau juga aku beri risalah, Muhammad itu nanti juga aku beri risalah, maka bersyukurlah engkau kepada aku wahai Musa. Maka sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena pernah seorang Nabi itu minta dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Maka itu Bapak Ibu, sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan, sebagai tanda syukur kita ini kepada Rasulullah SAW, jangan sampai kita ini sedikit bersalawat kepada Nabi. Saya sering sekali menyebutkan kepada bapak-bapak dalam majelis saya, Pak, setiap kali pengajian saya ingatkan, semua yang datang saya ingatkan, jangan sampai setiap hari itu kurang dari 1000 kali bersalawat kepada Nabi. Jadi 1000 jangan sampai kurang. Tak bisa yang panjang, yang pendek. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bapak-bapak ada yang kerja sebagai pekebun, ada yang bekerja di perusahaan, macam-macam lah. Sambil bekerja, lidah ini jangan sampai kering. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 1000 jangan sampai kurang. Kenapa? Karena fadilatnya itu banyak sekali Bapak Ibu. Kalau mau diceritakan fadilatnya itu, maka tidak akan cukup waktu kita menceritakan tentang fadilat. Maka itu kita buat saja, yaitu setiap hari jangan sampai kita kurang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu, sebenarnya malam hari ini saya tadi di jalan tadi sambil mikir-mikir ingin cerita tentang Isra Mi'raj, Pak. Karena selama ini Isra Mi'raj itu hanya dikaji melalui jalan syariat, dan kita tidak ketemu dengan Sidratul Muntaha. Tapi kalau dikaji dengan hakikat, ternyata kita pun punya kesempatan untuk mi'raj. Maka itu ayatnya itu subhanallazi asra bi abdihi. Tidak disebutkan Tuhan dalam Al-Quran subhanallazi asra bi Muhammadin. Kalau bi Muhammadin berarti Nabi Muhammad saja yang bisa berisra mi'raj. Tapi Allah katakan subhanallazi asra bi abdihi.
abdi, hamba. Karena kita ini juga hamba, berarti kita juga punya kesempatan untuk bermi'raj sampai kepada Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Tuhan. Cuman ada jalannya, tapi karena kita tidak ramai, sudah itu juga keadaan hujan, maka pada malam hari ini saya ingin hanya memberikan amalan saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan amalan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa amalannya? Yaitu amalan zikir. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu habis sholat subuh, jangan sampai lupa untuk membaca zikir La ilaha illallah 166 kali, Allah 66 kali, 77 kali, La ilaha illallah, La ilaha illallah 166 kali. Sambung dengan Allah, 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 Allah 66 kali. Sambung dengan Hu 77 kali. Ini amalan thariqat samanya. Orang yang istiqomah mengamalkan amalan ini, insya Allah dia diberikan satu pintu makrifat. Yang kedua, diangkat oleh Allah ke makam wali kutub. Yang ketiga, insya Allah rezekinya lancar. Nah ini. Lalu yang kedua, sebelum subuh. Nah tadi setelah subuh, ini sebelum subuh. Sebelum subuh itu jangan pernah kita tinggalkan lagi, yaitu tasbih Subhanallah, Subhanallahul azim wa bihamdihi astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Jangan sampai kurang 100 setiap sebelum subuhnya. Dan banyak orang yang sudah membuktikan, Pak. Apa dia? Kalau orang zikir tasbih seperti itu sebelum subuh, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, rezekinya itu lancar, tidak kurang-kurang, Pak. Dan ini sudah dibuktikan oleh banyak orang. Tapi kita bacanya dengan khusyuk. Habis sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, duduk, atau sholat sunnah fajar, duduk di atas sajadah, baca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali, tidak kurang tidak lebih. Kenapa? Kalau ibu-ibu kita masak, kalau kurang garamnya itu jadi hambar. Kalau berlebih garamnya asin, maka dia harus pas. Kalau pas itu baru nikmat. Maka itu orang tahu dengan fadilatnya, ada tempatnya. Maka dibuat para ulama 100, karena di 100 itu seperti anak kunci. Kalau dimasukkan, maka terbukalah pintunya. Pintu apa? Pintu rezeki. Jadi pada zaman Rasulullah ada sahabat itu yang mengadu kepada Rasulullah, karena ya Rasulullah, rasanya dunia ini sedang membelakangi aku ya Rasulullah. Aku hidup miskin, tidak punya apa-apa. Tolong ya Rasulullah, kasih aku amalan. Lalu dikasih oleh Rasulullah amalan. Apa dia? Sebelum subuh, yaitu ketika hari masih fajar, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Setelah orang itu mengamalkan, apa yang terjadi? Ternyata dia kaya raya, sahabat Rasulullah SAW. Dan para ulama hari ini pun banyak yang membuktikan dia amalkan istiqomah, ternyata benar kata Rasulullah. Rezekinya melimpah, datang dari sisi yang tidak dia duga-duga. Bahkan kadang-kadang bukan dari tempat pekerjaan kita, dari tempat yang lain. Maka itu Bapak Ibu, sebelum subuh kita bertasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Setelah subuh kita sambung zikir la ilaha illallah 100 kali, 166 kali, Allah 66 kali, Hu 77 kali. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu ma'rifat kepada kita. Allah angkat kita di kedudukan wali kutub, dan Allah berikan rezeki zahir batin, selamat dunia akhirat. Bapak Ibu, mungkin inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini.
karena kebetulan saya batuk Pak, kerongkongan datang. Jadi ya, dan sudah seminggu Pak. Jadi tadi waktu Din SMS jam 5 insya Allah saya datang. Insya Allah saya datang. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hujan ini cuaca ini. Cuaca ini. Enak pada Pak. Mari Pak, monggo Pak. Monggo. Chai itu, chai sama apa? Jeruk. Jeruk timun. Iya, jangan jeruk nipis. Jeruk timun yang mana? Yang dia kecil. Oh, yang kecil tuh. Iya. Kalau ada jeruk kasturi. Jeruk kasturi ya. Salah lah. Saya banyak dan minum obat sampai Kalau beli obat itu tekanan. beli gurah dan macam. Tak hilang-hilang. Kamu kan bisa. Iya. Kalau jahe itu sudah setengah kilo saya beli. Campur dengan apa namanya? Serai. Serai. Kata orang kan, saya masak. Tak juga. Sama jeruk itu. Pak. Sama jeruk ya. Iya. Perasaan ya jeruk apa namanya limun tuh. Hangat-hangat itu minumnya, jangan dingin. Ya, Nanti lah saya coba. lemdir di dalam ada dia mencampur angin.